Shalom bataganupan, selamat borngin ma, jana bornginon ben kita do ibadah partongguan ta melalui ibadah online. Sebelum ipukah kita ibadah partongguan ta, berehanami panorang untuk bersaat teduh. Amin. Ibagas goranin dai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, si topa langit pakon tanohon. Amin. Rohma nasyam hubakku, nasyam naloja anjahana boratan. Ase upasonang nasyam. Haleluya, martonggo maita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, paridop niuhur natar sulur, bani panorangon roh dohanami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangap kon ham. Ai botohanami, hamdo harohani haganup naporlu ban nami. Hamdo simadahanami, anja pita hubamu dohanami marsombah. Iha polohanami do mengindahi harjaunmu, apa hapitoroni. Halaniai, berham magogo hubenami, lahu patalupon hanami tetap marparsaoran hubamu. Urupi hamma homa hanami, ase dihut hanami jupahan haluahon, apa hagoluhan in. Amen. Mandoding hita, humbani haleluya nomor sada, ayat sada pakon opat. Paimai bahasa hita parma nama diar ibagas tonggo hita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Alani iring-iring hamdu perguluan nami das bani siang ni harion. Tuhan, siol ma ibasah nami firman musi bagian. Ase berham matongon tondimu Tuhan, tondimu nama pasingin. Marhorja nami marsada-sada ase murah nami mangatusi. Oma tonggo nami na ipada sanami ibagas Kristus Yesus martonggo nami. Amin. Marhorja mahita. Anjaha haporluon nasyamma ase persip nasyam marsi urusan nibe. Anjaha marhorja ma
tangan nasiam. Songon nadop iparentahkon hanami bani nasiam. Sada Tesalonika 4 ayat 10 sada. Bani na manjalo hatani nebata hita perlu dotong pangurusion. Jadi lang sukup kita manjalo tumang hasa. Por ini asal ijalo hita hasa hatana yatas in. Rama tubuh ibaga suhurta asesik malah hita bani haganup. Dugut hita ma horjata lang pala perlu hasoman naligan. Tongon do sonai iha tahun si Paulus. Na ija bani halak Tesalonika ase parsip sedia janah marhorja. Tapi perlu do potahonta bahasa nadong. Bahasa na adong do halani ase iha tahun si Paulus sonai. Gati sedia bahat tu sahab. Gap mangarusi horjani halak. Gabe lupa ia bani horjani. Seng pitah ay. Dihut do homa manrisai hasoman. Tapi anggo manranai diri ni lang ongga. Hahurangan ni halak do use. Isahapi. Gabe lupa ia mamikirhon na perlu bani sandiri. Ambah niai. Gati do perlunan masahapkon haporsayon ni hasoman. Hasoman nalegan ase marimbang haporsayon ni sandiri. Jarang ma ai adong sukun-sukun bani diri ni sendiri. Sohna hama tongon haporsayon rosi horjakku sadokah niarion. Ase hita ulang be porlunan bata mamareksa horjani halak. Ase horjata sendiri. On masa ada dalan laho mananda dirita. Tapi sonaipe perlu do hita marsaur. Ulang halani ia tahun ijon parsip jana marsurus-urusan naibe. Gabe ise pelang na perlu bata. Jana iha tahun hita homa. Sonai do nini hatani Tuhan. Marsi urusan nibe malah. Pikirhon hamma bamu kupikirhon na bakku. Langsung ay. Songon nadop takas yarusi hita. Agepe iojur hita ase parsip jana marsi urusan nibe. Sedo nalang perlu hasamanta nalegan. Perlu do parsoran ay tong-tong. Hasabani parsoran ay ulang hita lepak mandalan kon. Alani gati jupah bani pertupuan. Perjumpahan piga-piga halak. Sedo anggo soal hamajuan isahapi. Tapi maranai halak do use. Manori samburni halak. Sedo anggo samburni sandiri. Tapi tong-tong mahita marhorja. Aima nagabe hite pasu-pasu ni Tuhan. Jana marsaur mahita tong-tong ulang saur ibagas manguhuru-huri halak apa maranai. Amin. Martonggo mahita. Tuhan patotap hama urun nami. Ase ulang lupa hanami bani horja nami. Halani manguhuri hasaman nami. Jana pabotokon hamben nami nama dear. Domu umbani titah muai. Amin. Mandoding hitause humbani haleluya nomor sia ayat sada pakon tolu. Mana
marhitama hatani naibata, natar surat bani Lukas 10 pitu, ayat 26 dan subani ayat 30 pitu. Songona masa bani panorang ni Sinoak. Sonaido masa bani panorang ni anak ni Jolmain. Mangan minum dosidea, membuat boru, anja apalahohon boru. Das bani panorang ni Sinoak masuk ke bagas parau ai, jadi roh mabah na sumbang ai membois konsidea haganup. Songona masa bani panorang ni Silot, mangan minum dosidea. Memboli anjaha menjual, manuan anjaha pajongjong rumah. Tapi bani panorang parlahun ni Silot huta Sodom, turun ma udan apui pakon hirtah hun babou, lau membois konsidea haganup. Sonai ma masa bani Ari ai, talar hosi anak ni Jolmain. Ise bani Ari ai i atas tayub, anjaha ugas-ugas ni adong ibagas rumah. Ulang mapala ia turun lau mangalop ai. Anjaha nai juma pe ulang mapala mulak. Ingat ma parinangon ni Silot. Magawan hosah ma nasihol paluahkon hosah ni. Tapi na magawan hosah aido na paguluh konsi. Buhatahon ma benima bani saborngin ai adong ma dua halak sapodoman sada ijalo na sadanare itadi kondo. Rap manduda ma dua boru sada ijalo tapi nasadanari itading kondo. Adong ma dua halak ijuma, sada ijalo nasadanari itading kondo. Jadi nini sidea ma mambalosi. Ijama ai Tuhan, jadi nini ma bani sidea. Ija adong bakai, ujaido martupu kawak. Amen. Martua do na manangar hatani naibata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Asalkan kau datang padanya. Lupakanlah semua kehidupan yang lama. Yang hanya mencari harta dunia fana.
untuk menyambut ambilan naibuan honi Bapak Pendeta ta, menduding hita humbani haleluya nomor 330 siah ayat sada pakon opat. Martonggo mahita. Terima kasih masuman nami hubamu ham Tuhan nebata Bapa nami ibaga Yesus Kristus. Na tong manramotkon padal ni gulu nami das subani borngin on. Bapa ne surga bani hasadaun nami borngin on. Arti honni partonggoan on mangarap doa nami sehatamu ma Tuhan. Na tong gabe si jolomon nami ibagas na laho mangida haganupan perdalan ni na masa itong-atongan ni dunia on. Terpuji maham ibaga Yesus jalaon nami makatamuin. Amin. Shalom bataganupan hatan itu hanta ambilan bani partongguata ibagas borngin on. Aima humbani sada raja-raja bindu saplusia ayat sia das kubani ayat 10 waluh. Sonon ma i surat kon ipatalar naibata dirini i horep masuk ma ia ijai hubaga sadaliang lanjar marborngin ma ia ijai dupai tonggor ma rohma hatani Jehovah hubani ninima ahadu horjamu ijon Elias ninima naman ringis doa humakop-kop horjani Jehovah naibata Zebaut. Ai domma itadikon halak Israel parpadananmu, domma irumbahkon sidea anjap-anjapmu, anjaha domma ibunuhi sidea nabimu marhite podang, sahalak ahu mandona tading, anjaha ipindai sidea dohosahku sihol membuat ai. Dop ai ini Jehovah ma, luar maho, anjaha jongjong maho bani dolokin, lobeni Jehovah tonggorma mamotas ma Jehovah anjaha turbanon ni apilaos madulok-dulokin anjaha bolahon ni madulok batu ilobeni Jehovah tapi
Seng Jehovah ope ibagas api laos ai. Dop salpu api laos ai roh ma lalo. Tapi seng Jehovah ope ibagas lalo ai. Dop salpu lalo ai roh ma apui. Tapi seng Jehovah ope ibagas apui ai. Dop salpu apui ai roh ma logo na nanget. Dop iboge si Elias ai. Irukup mabuhini bani mantelni. Luar ma ia lanjar jongjong ibabah ni liang ai. Dop ai tonggor ma. Roh ma sadasora maka tahun hubani. Ahado horjamu ijon Elias. Ninima. Naman ringis doahu makokop horjani Jehovah nai batasi baut. Ai domma itadikon halak Israel parpadananmu. Domma irumbah konsidea anjap-anjapmu. Anjaha domma ibunuhi sidea nabimu marhite podang. Sahalak ahu mando natading. Anjaha ipindahi sidea do hosahku sihol membuat ai. Tapi nini Jehovah mahobani. Mulak maho. Kumbandalan muhinan kuhalimisan Damaskus. Daskosiho. Minaki ma si Hazael gaber raja manggom-gom Aram. Minaki ma pakon si Jehu. Anak ni Sinimsi gabe raja manggom Israel. Minaki mahomasi Elisa. Anak ni si Safat. Kun Abel Mehola gabe nabi manggatiho. Jadi barang ise nama lua humbani podang ni si Hazael. Bunuhon ni si Jehu ma'ai. Anjaha barang ise nama lua humbani podang ni si Jehu. Bunuhon ni si Elisa ma'ai. Ambah ni ai. Tading ope hubahen i Israel 7.000 halak. Nasomanot, marsombah hubal, anjaha naseng ongga manumasi. Amin. Ay madasni. Dagan upanahin argan itu kanta Yesus Kristus laho mangarusi isini teks 9 on. Perlu maningon do basa otta tapi perlajaronta. Humbani ayat sada das kubani ayat 10 siak. Alani humbani ayat na perlobe jelas do. Sonaha urutan peristiwa pasal si Elisa pakon pernyataan diri ni bata. Humbani ayat sada jelaskan bahwa Raja Ahab pakon istri ni domma mengubah keadaan ni umat ni Tuhan. Marhitehon ni na ipaksa si dia mendihuti atape manombah na bata nalegan. Pamani bal patung-patung bal pakon ni dewa-dewa nalegan. Untuk aiman na bata mengutus Nabi Elia membunuh nabi-nabi bal anjaha menghancurkan patung-patung dewa na somba sidia ai. Alai pambahenan ni Nabi Elia na menghancurkan dewa pakon nabi ai. Raja Ahab marah anjaha sihol mamunuh si Elia. Marhite tuntunan ni bata Elia ra manadikon ianan ai. Anjaha Mesir hudolok Horeb atape dolok ni nebata. Ase marhitehon ni tuntunan ni nebata. Elia mardalan hudolok ni nebata. Ase Elia mangidah sonaha nebata memperdulihon pakon mapardiatihon si. Apakah horjani Elias ai sesuai do pakon hatani nebata atap lang. Anja sebalik ni Elias patugahkon sonaha ia melaksanakan tugas-tugas ni sesuai pakon parentani nebata. Anjaha ahamana terjadi dop ilaksanahon ni tugas ai. Dop ilaksanahon ni atape ihorjahon ni tugas ni atape tugas sanabion ni na pinarentahkon ni nebata kubani. Na siyang babainang kuriya hinahalongan ni tuhata marhitehon ni teks 9 on jeta kasih sobut bahasa Elia sangat menderita ibagas na madalan kon tugas ni ai. Kala ni ai yancam do iya atape ibunuh anja ayak-ayak. Tapi ulang ilupahon kita bahwa orja ni naibata na dalam kondisi Elias ai naibata lang ongga manadikosi. Tapi ia terus menerus do campur tangan
bani pardalanan ni pangidangion ni Nabi Elias ai sendiri. Artinya ai ancaman selalu ada, tapi ancaman ai na ia lami ni Nabi Elias ai lang ai membahin ia gabeso. Hal on sangat jelas dahita marhitihon ni pernyataan ni bata. Ai marhitihon ni simbol-simbol na dumi bahasa kita no kanai bandes 9 tahun. Anjaha ai mas sekaligus mana menjadi kekuatan pakon senjata ampuh bani Nabi Elias ibagas nama dalankon tugas pangidangion ni. Kita kanupan kuria hina holongan itu kanta bani ambilan on takas doho mai patugas si Elias pergumulan ni ai ubani naibata salinari iulagi hanami ayak-ayak do iya sihol ibu nuhalak Israel na dok menghancurkan atape meruntuhkan mesbah-mesbah ni naibata pakon namandalankon manadikon atape manundalkon padan ni tapi bani pergumulan ni Elias ai sebagai juak-juak atape sebagai hamba Tuhan na terancam nasional ibunu jai naibata sihol pataridakon anjaha menyatakan diri ini sebagai naibata sifar kuasa bani pergumulan ni Nabi ai sendiri. Saya bani pardalanan ni pangadangyo tapi hitung-hitungan di kehidupan on dalam arti ya untuk menegakkan kebenaran demi bani rasul ni hurni itu hatta memang tantangan banyak hambatan banyak ancaman na ido pakon hita tapi pos mau hurta bahasa ya Tuhan lang ongga manadikon hita sebagai umat ni lang ongga manadikon si Elias bani pan orang ai kalani ia doma iutus naibata asubata ganupan bani pernyataan ni naibata pataridakon campur tangan ni sekaligus doma ai rencanaan ni itung-itungan ni umat ni atape itung-itungan ni geluh taon. Piga-piga siol sebuton na perlubi. Naibata sungguh-sungguh hadir marite simbol-simbol. Na dong bani tes 9 tahun na bani 10 sada sampai 14. Waktu bodoh homa air reflection itu itung-itungan ni geluhon bahwa ya sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi, masih bisakah kita melihat kekuatan Tuhan atau penyertaan Tuhan itu ngatongan ni geluh taon marhetehon ni bagi hal nalegan nadoma ibere Tuhan ibagas perdalanan ni geluh ta memang sifat itu ngatongan ni geluh taon untuk alani pikirata haguranta selalu cenderung melihat hal yang besar na bagal tumang bani pambahenan ni Tuhan. Lalu memang kita gabe dupa yang mengidah kehadiran ni Tuhan maritehon ni carani ya sekalipun ya hal-hal na kecil menurut kita tapi itu adalah ya sungguh luar biasa halani menyangkut penyertaan ni naibata itung-itungan ni geluhta dupai napaduahon tidak kita bertes 9 tahun naibata marsuru Nabi Elias mulak Damsik marhite na mangondoskon tugas na maningon ni horjakon ni sobatis taon aima mangurapi si Hazael gabe raja i Aram mangurapi si Ehud gabe raja Israel rosi age mangurapi si Elisa gabe nabi sebagai pengganti ni Elias laho marhorja bani bangsani yopai nabatoluhon jana on mahoma ana perlu jolom hita tonga-tonga ni padani guluhta ijai sobut naibata manadikon pi 2000 halak Israel na menentang dewa-dewa laho mangurupi sedea. Artinya jaganupan Bapak Inang nehna kalongan di hurni Tuhata GP buidah kita itu ngatongan di guluhon banyak orang yang tidak menyukai kebenaran bahak jolma nalang ramardalan mangrikon hatan itu hanta tetapi na pasti memang songon na ialami ni Elias bani pan orang ai naibata tetap do. Sobat ijon, manadikon 7.000 halak Israel na menentang dewa laho mangurupi si dea. Jadi kita
sebagai hal napor saya sebagai orang Kristen, ya banyak orang di sekitar kita ya yang masih mau melakukan yang baik, yang masih mau mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memberikan semangat hubata ibagas nama kerjahon nama diar itongatongan ni goluon. Jadi na rupa hara na yatas in ay mas sebagai pernyataan ni naibata dalam rangka mengubah Israel ase rasi dia mula kubani hapor saya ni semula jana tetap koma persaya kubani naibata jana raho masih dia mertobat atau pemanadikon penyembahan kubani berhala kubani bal atau pelang besi dia marnaibata nalegan. Tapi sesuai pakon rencana naibata mulak si dia kubani naibata nasitong naduma manramotkon padal ni guru ni sedia jana tetap koma setia laho manogu-nogu sedia bani perdalanan ni sedia selaku bangsa ni naibata. Taganupan nah hinarga ni Tuhan Yesus Kristus maritihon ni ambilata ibagas panorang borongin on dong tulu hal na perlu rin kon hita ibagas padalan ni guluta mandopakon bagi ni na masa itong atongan ni dunia on dumubani age topik ni mingguta na makatahon bahwa naibata patalarkon kuasani marhite bencana alam na perlubi Buedo pergumulan ni pakon ni juak-juak ni naibata rosi age gereja bani panorang on sini age tonga-tonga ni negara taon. Jadi seolah-olah memang ya naibata langbe peduli atau naibata ya membiarkan semuanya itu terjadi. Ipe buedo napor saya terbunuh, bahkan banyak juga ya orang yang menentang keberadaan kita sebagai Kristen, keberadaan kita sebagai gereja, bahkan bedo homa age hal-hal analegan na terpikir kita demu hubani keberadaan ata selaku sirikon Tuhan. Alon sangat mempengaruhi hajonjongata sebagai hal Kristen anjaha langi butuh kita sipata ujah kita mangadu sipata lalap kita martonggo sapat dobani pergumulata baik pergumulan secara pribadi pergumulan secara ya gereja itu ngatongani negara taon seakan-akan Tuhan tidak campur tangan tapi ambilan taon laho paingat kon kita ase ulang kita mabiar maningon kita tetap percaya bahwa naibata tetap do campur tangan bani pergumulanta rencana nene batadu na maningon saut itongatongan ni dunia on termasuk age itongatongan ni negara taon itongatongan ni Indonesia on age pe bu itu mangdo pergumulan ta apasal haganupan ai jadi anggo dah kita pergumulan nih hadapi ni Tuhan ta Yesus peong gado makatahon bani Yohanes 5 ayat 10 ada 26 bahwa dunia akan membenci umatnya dan membenci Yesus. Ya, termasuk doai membenci age halak na persaya hubani Yesus. Daganupan hamonangan domba nyata ibagas Yesus marhetihon ni parpuhoon ni marhetihon ni kebangkitan ni kalani ai ikon hita ma iya sibodo bani kon hita bani hanok kana domba ibasa hita bagaimana juga Elia bergumul ibagas sama dalam koparentan ni naibata tapi nyata do pangrupion ni naibata kubani dupai napa duahon gabe tugas ta pribadi lepas pribadi do homa laho makatahon nasitong itongatongan ni dunia on hanya terkadang apakah kita siap atau tidak siap do hita laho makatahon ai siap do hita laho man lahowi ai anjaha gabe suku-sukun do homa ai sonaha do hita sebagai pribadi Kristen siap laho makatahon keadilan itongatongan di dunia on tu pola pikir tapi na margareja on tu maningon rado homa hita tene merenungkon ai bahkan merubah ai artinya lang homa ya pola pikir talalap homa hita sekitar ni aturan ya sekitar aturan ni
ya GKPS ibadah nih, bahkan kita bandingkan juga dengan gereja-gereja yang lain, perlu doai, tapi lang apalah ai sasitong nih na utama itong-atongan nih perdalanan nih hita selaku halak na persaya. Lebion bani bulan alop ope hita doma 117 tahun ambilan nama dear itong-atongan nih hita selaku umat nih selaku alak simalung rosi age selaku GKPS totu on mahataridahan nih gogoh nih naibata gogoh nih ambilan nama dear itong-atongan nih kuasa na adong itong-atongan ni dunia on bahkan kuasa na adong na ejia itong-atongan ni age halak simalungun dopak si baju begu-begu gana-gana pakon ni nalegan ai dopai na barbudi. Mari kita juga refleksikan ya dong hubani topik ni mingkuta ai pandemi COVID-19 cuma kata hukubata bahasa naibata patalarhon kuasa ni marhite bencana alam. Sekali lagi, mari kita renungkan bagai cara ni naibata laho patalarkon kuasani. Patalar naibata kuasani ai toto tujuan ni ai ma. Nah hado ase mulak bangsa ai. Nah hado ase homa age mulak kita sebagai halak Kristen, sebagai halak namangirikon Tuhan, hubani hagoluhan pakon hapersayaon na sasitong ni. Mari kita refleksikan haganupan tantangan, haganupan ancaman na hadapi ni hita selaku alak Kristen, ni hadapi ni age Elias bani panorang ai, ni hadapi ni age gereja, terus age ni hadapi ni halak na persaya itong-atongan ni dunia on gabedaran humata asal tetap hita mulak hubani haguluhan pakon hapersaya onta nasasitong ni ibagas Yesus Kristus. Amin. Martonggo mahita. Domay jalohan nami hata na humbamu pas-pasuhamay na le Tuhan patambah pangarusyon nami ibaga sa porsayaon tongon marhetehon ni bagay ni namasa i dunia on bali na ijepe Tuhan doma buwe tantangan doma buwe ancaman na idopakon ni halak na persaya hubamu umatmu Israel bani panorang na ijia. Tongon Tuhan guedo humbani sidia na mana dikonham manombani baton na legan tapi tetap homa adong na setia hubamu nalangra manombani baton na legan sobaliham. Dan terima kasih ma Tuhan tetap doa mencampur tangan bani pergumulan di bangsa inna ijia. Yutus hamdo juak-juakmu, perhatianmu. Aima Nabi Elias bani panorang ai. Laho menghancurkan haganupan. Nabi-nabi nama nombabal. Bahkan haganupan gana-gana. Nama sana ijia. Agi betongan Tuhan. Konsekuensi yang harus ia terima, ia mendapatkan ancaman. Tapi ibatal hamdo kuasamu. Marhetihon ni na isuruh kamtongon ia Tuhan. Bikat kun huta ai. Gibetongon bas pergumulan ni ai Tuhan. Ibadah sendoh hubamu. Tapi ibatal hamdo homa kuasamu hubani. Jana jupahan hamonangan do ia Tuhan. Jana ini mohon harapan nami. Itong-atongan ni guluhon mendopakon hagadupan situasi ni perguluhan nami sebagai hal napor saya asetap nami Tuhan barani manjolom hapor saya on nami barani hanami Tuhan makatahon nasitong makatahon keadilan dan tetap hanami Tuhan setia kubamu sekalipun ada konsekuensi yang harus kami hadapi terkadang menghadapi ancaman tantangan sipatahu tonga-tongan diri nami sendiri. Tonga-tongan ni keluarga rosegi tonga-tongan ni kalak nalegan. Tapi terima kasih ma Tuhan. Tetap do ipatar ham kuasamu. Tetap do ipatar idakon hampak kasamanianmu. Kubani Elias bani panorang ai. Jana talar do homain agi huban nami bani panorang on.
Terus Tuhan, badina menghadapi masa pandemi COVID-19 on, posduhur nami ale Tuhan, ibagas botoh mudoin, jana tetap dohoma, patalarunmu kuasamu, bahasa, monang doham, mataluhun haganupan, nabu yang bahen hanami, gabe terancam, nabu men hanami gay mabiar, bani masa-masa sonari on, alania Tuhan, tong-tong pahot kam hapor sayon nami. Sanami tetap Tuhan setia menombah kam pena masa itonga-tongani golu nami on. Terpuji maham ibaga Yesus on ma tonggo nami. Amin. Mendoding hita use humbani haleluya 410 sada ayat sada pakon 2 irik padalan galangan. Galanganta hubani Tuhan nai bata martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami. Ham do naruk memberi pasu-pasu ibagas goluh nami hari-hari. Onpe narodoha nami hubamu mangondoskan galangan puji-pujian pakon tarima kasih nami. Sejalo hama galangan nami on anjaha pasu-pasu ham. Bahen hari aruni horja itonga-tongani kuriamu. Namangelek doho mahanami hubamu. Tambahi hamba homa pasu-pasu huban nami. Asilam milayak hanami lahomang galangkon sinadongan nami hubani harajaonmu. Bahen hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus si palua hanami. Amin riak mahita martonggo. Marhetihon itonggo ni ajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas say napapasing magoranmu. Seroho maharajaonmu. Saya saot maros nirmui nagori tongahon songon na nagori atas. Beri hamba nami sadariun hagoluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubai hamu parlajoan. Palua hamba hanami humbani pangago. Ayam dosi madahara jaon. Pakon haguguhun. Apa sangapon sadoka ni dokahni. Amin jalon asyam mapasu-pasu humbani Tuhan naibata.
Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni hati ni bata bapa, apa parsoran ni ton duina pasing maka somani nasyam haganupan. Amin.